अधिकार दङ मानथाय दङ थानानै थाखाय रिफ्युजी उंमानि यागोनबो रिफ्युजी हिनजाफोरनिबो बर'के मानथाय दङ सकथाय दङ दराव साइदमान साइमिया अ इउनाइटेड नेशनल जे आसो दंनाय कत कत बर' रिफ्युजी उंजाक बर'नि बसौसै त्रिपुरानि रिफ्युजीनि कक थागै सावै गाय बर' बायथांसे रिफ्युजी उंजाक गैबा बर'खौ अरनि रिफ्युजीनि अधिकार दंथाय जाथायनि क न सिनानि नायो दिनै जों बायथांनि हावो 1966 सालनि जिनि गमरै थागोन हरै सिख शिडिउल नायमां 1985 सालाव प्राय 18 বছর नागा सिख शिडिउल माननाय बागै ताको तामुंगय जों तंनान लुबैयामोन बागै तामुंगय जिनि बुसकांगो जे बर' बायथांनो लेखा गोरोंहि दंनाय बायथांनो गोरोंहि दंनाय बर' सुरत तुइदुलनानै रुनियानि बागै जों 18 বছর दांखा जेफोरो बय सिख शिडिउल साजा साननानै नांगौै मामानि जराबो अजाराबो जिनि बर' दंनानै रुनियानि बागै संबिधान जिनि बागै खातिजाक मुंसा मानिफार गुलि दामानि बागै बय 1952 सालाव खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जयन्तिया हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को गारो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कार्बी आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिमा हासाव को मारालैंड को जोंखाय तांगो बुइबाय आफु तथा जागय मिहिम जागय पिदुल जागय कतर सातागय लाम कररि जागय आफु जों सिख शिडिउल साननानै रंजा आबो बाक्सा हासार तमै सावै दंगौ सिख शिडिउल एरिया रो तिप्रालेन स्टमनि हिमले बरक साइ दंगौ जे इन दाबि चाया चुकिया रुंया निसाव साबो निनि बरकनो सावै दंगौ नरेव कल्याणपुर एरिया कल्याणपुराव जायखौ सानाय दं दा सावसा तिप्रासारखौ सावो सावनि बिरुद्धे सा तिप्रासारनि बिरुद्धे सा सावै दंगौ तिप्रासार तुई केबो तो बर'र वान सुनै दंले संगठन दंले तिप्रासारनि संगठननि दंले तांगो तिप्रासारनि संगठनके तिनि सावैबानिया बर'नि बुहुमनो बेसा मथुमै दं अबसिनि तिनि वान सुनै लांनाय बायथांनि दाबि बायथांनि मानथायनो माननानै हिनकाय जों ग्रा खायमा दंनाय थांसा बाक्सा खायमा दंनाय बायथांनि जामुं लुमु गानु बेबा मा दंनाय गेंदाव हमनाय बायदि दंनायाव सासे आनि सिगां सानाय सायखागा रिसा निकनाय जों बयनिफ्राय बायो दा गोसोआव खालामनाया तामुंगै सिगां खालामनाया अर' दाबनि ट्रेनिं गोजा बर'बो दं पुसक या मा बुङो पुसक या बर'खाय बायदि पुसक जोंखाय बायदि पुसक या बाहायलाय पुसक बानाय लामा नागिरनो नांनाय पुसक या हे खाथायला गाय सारि बेथार बाय वाइसाखौ गाननाया वाइसा कबानि सालायै हाताराव कबानि सालायै सारि बेथार बायै रिगनाय सारि बुंनायखौलै ताम सारियाबो रिगनाय सारिखौ रिगनाय सारि आव ताम रिगनाय सारि बायखा कबरनानि फारसे लाम गलाय दंमोन जों गारनि साहित्यफोरनि बिसिंखै आरनि गिबिले तालिका ताबो तेरसा अमरनि लामार लामा हिले गांखाय जों ताइ गिबिले फायनांला जिनि जामुं जों आनि अबारखौ हातानि ताम पाइ जालायजों सिंगरा
Tamu salai Rasulullah. Tamu salai ote tayo mo haza. Ay kita mo kan tayo kuprak singira ya siya. Nimki. Tamu seung awan bela plek khalmaya. Tamu seung sini bazar rogo awan bela plek khalmaya. Tasna hadi awan bela tayo mo na awan chamoy lang khangi sana ni chukan ke ay ano awan bela plek ni rigero dimbi doro thairi apa sinna na bunyaro tango bunyaro no sao buni mani no salayo ready made na layo tangwe cikon awan bangi khale ya bahai ke sing samun tomai ba je boror bi chamung nungung kanung commercial nai ব্যবসা nai apu se bok kathang nai bahai ke sini boleh gak? Enggak kece, oi dia risap hamlai, ringgit hamlai nopo orang hamlai, joto borok risap ringgit hamlai, joto borok bambu hamlai, joto borok niat capi hamlai, ang sawi nih kan? Tahu tebilo, tui botol tuklum, sakui tolai halai nai dihnya cakap, halai grior berita. Cakui toloi, waslok ni cakui ni dam, botol ni dam juda. Shipping bekam ni cakui ni dam juda, kalau ni dia bawa isa. Tahu enggak ready made ni? Tahu apa? Sudah pakai se, cakui salai pakai esu. Sini baik kan ni dia camun dulu, sabu komori, semua komori. Sudah pakai ni pondok ni. Sakui kome phan diyo bazaro, tamu phan ya. Norom obisibo, khorok busu capang somoi jaka kise yak kisana, khorok busu capang somoi jaka yak kise tadi, naikana, capang si sini dia. Isi yang boleh dolar orang sih, catang sana. Tamu gue catang cuma kalau ni apa terus? Tamu gue catang cuma kalau ni sini lagi ni. Kesam sarok ni raja kita mau ani dogo catang cuma bagai, ani jauh ni dogo makan nai, abu marhu mabagu. Catang hai semuanya, lo sendiri. Jodoh keran ini semua bagai. Horo coboy mata bu, pasien ready. Aro, muya geram tu tunggu, muya geram tu tunggu, muya tapu kepai, tay mana fresh, ketal, tay mana hantok, boslo, renayaro, hantok boslo ke kilo mu. Tahu lo yang kai, kose mana, tapu buku se panika, jangan musuh panik. Normal bui jasa ko 30 টাকা ni tayo no 30 টাকা plate ngai, satang 30 টাকা pamnya, satang ngai 50 টাকা plate ni ko nomor ani mo tay. Hai claimer boleh ini ang catang sonai, oh bazar ini ang catang sonai, kami sama-sama pakai ni, 50 টাকা plate. Ponsel cara plate tadi, tam ponsel cara ni yang apa? Ponsel kan, ponsel cara. Ya sekarang kami yang kita tahu ni tadi kono wahan karena rumah kami kan, Shillong mereka wahan karena tahu saya cuma, Shillong wahan karena tahu tini bo, Shillong tu nor kerana Shillong kayak city se. Shillong kangguru wahan kerana itu ya. Wah sekarang suai sih kerana orang wahan no suai, ini suai asli.
470 টাকা কেজি ও বলাছে কিন্তু রাম যাচ্ছে আবার রাম থাকবে তাই তো কমছে মানে 1 কেজি উনি খেতে দেয় 1 কেজি উনি পাইনে খাই পাইয়া আবু পয়সা করে খাসি যা 1 কেজি নো রান খাইমারি 1 কেজি দাম আরো 1 কেজি উনিয়া রানই থাকা কিন্তু 470 টাকা বাড়া Aku juga agak lo saran sudo, war indigenous dia parlimen sini baiklah, sini tolong camung, sini kanun, apa, mau siris penungai, haloi mana yang tunai, angkat nama ni, Richard, jebor umur zaman ni, 100-230 টাকা লো হোলসেলার পাইকারি গায় 140 টাকা ওকে মানবো angka orang হোলসেলার পাইকারি ভাই মুনিয়া angka 200 টাকা কই পাতি কাংসাও 60 টাকা মানো orang তিনি 14 জন বড় রিকশা গাড়ি উঠো 614 বুঝো 600 টাকা 700 টাকা ফাইনাল ব্যবসা খাইগায় নর ব্যাংক রান করি থাকে তোর দুসুক সুত্রি সাইতবা 105 টাকা দিই ব্যবসা খাইগায় 130 টাকা থেকে 40 টাকা এভারেজ মানে গড় 100 টাকা যদি ব্যবসা খাইগায় 140 টাকা থেকে 60 টাকা রইয়া 30 থেকে 40 টাকা ফাইনাল ব্যাংক কোনো রইলা নর যত বড় বাসা না যাবে না নর সেই না বাসা হিলেও ব্যবসা খেলনে কেউ গোবাং রাখবো তারপর পুরো ব্যবসা খেলেন ভাবে গোবাং রাখবেন আঙ্গ গ্যারান্টি ছাও খরচা শুধু 5 লাখ টাকা রিউ দেন ব্যবসা খেলে গায় 1 মাস কি বিশিঙ্গর লস পাইয় বিনি জীবন ব্যবসা খেলেন তাই বুম নাংলা Jikon emang memang mengenai jikon buku besi hat pasal dan dosa besi klaibi, nung klaimang saya menai, boro losu. Romdi pasal dan baik ব্যবসা klaiyo 100 টাকা loss mereka ini kau nangla. 5 লক্ষ টাকা 5 লক্ষ পাই ব্যবসা চাইখাঙ্গা গায়, পয়সা মানে 1 লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা loss mereka jumte ব্যবসা klaigla. Apa lo tahu ni? Boza tu iman ni, mana 100 টাকা loss নিকে 5,000 টাকা মেশিনে নমুনে ঠিক আছে নে 23 ফাকুরো 100 টাকা রিকভার নাই খাইপিন নাই কিন্তু ওই সামনে লক্ষ টাকা যদি এই লস টাকায় আবতাই কিভিল নাই নাই নং নাইসিন দমানবা আবো লাগাই জিকোনি সি ব্যবসা লাগে নং কইলে জিবি সাইমানো বুসুক আং খরচা লাগে বুসুক ফাইনাই busuk kai kakai tamung nai